आदरणीय अध्यक्ष जी, ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये इंडिया गठबंधन नहीं है, एक घमंडिया गठबंधन है। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, घमंडिया गठबंधन है। और इसकी बारात में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, सबको प्रधानमंत्री बनना है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस गठबंधन ने यह भी नहीं सोचा है कि किस राज्य में आपके साथ, आप किसके साथ कहां पहुंचे हैं। पश्चिम बंगाल में आप टीएमसी और कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ है और दिल्ली में एक साथ है। और अधीर बाबू 1991 पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव इन्हीं कम्युनिस्ट पार्टी ने अधीर बाबू साथ क्या व्यवहार किया था, वो आज भी इतिहास में दर्ज है। खैर 1991 की बात तो पुरानी है। पिछले साल केरला के वायनाड में जिन लोगों ने कांग्रेस के कार्यालय में तोड़फोड़ की, ये लोग उनके साथ दोस्ती करके बैठे हैं। बाहर से तो अपना लेबल बदल सकते हैं, लेकिन पुराने पापों का क्या होगा, यह पाप आपको लेके डूबेंगे। आप जनता जनार्दन से ये पाप कैसे छिपा पाओगे? आप नहीं छिपा सकते हो। और इनको आज जो हालत, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अभी हालात ऐसे हैं इसलिए हाथों में हाथ। अभी हालात ऐसे हैं इसलिए हाथों में हाथ। जहां हालात तो बदले फिर छुरियां भी निकलेगी। এখন হালাত খারাপ, সেই জন্যই হাতে হাত, কিন্তু হালাত বদলালেই ছুরি বেরোবে। একেবারে এই ইন্ডিয়া জোটকে নিয়ে তীব্র আক্রমণ করেছেন নরেন্দ্র মোদী আজকে পার্লামেন্টে। প্রিয় দর্শক, আমি শফিকুল ইসলাম এবং আপনারা দেখছেন আরামবাগ টিভি। শুনলেন দর্শক, বললেন যে সবাই পিএম হতে চাইছেন আর কি। ইন্ডিয়া ঘমন্ডিয়া যেটা বলার চেষ্টা করলেন, আর যেটা আর কি যে ওখানে ইন্ডিয়া জোট আর পশ্চিমবঙ্গের কথা একেবারে নাম করে বললেন, ওখানে কি হচ্ছে। অধীর চৌধুরীকেও কিছু স্মরণ করালেন যে ওখানে কি হচ্ছে আর এখানে জোট হচ্ছে। আর যেটা বলতে চাইলেন যে এখন সবারই হাওয়া খারাপ, হালত খারাপ, সেই জন্য সব পাশাপাশি দাঁড়াচ্ছেন আর কি, সব একে অপরকে মানে বাঁচানোর জন্য, এরকম টাইপের যেটা বলতে চাইলেন। কিন্তু যখন একটু আর কি ওরই মধ্যে হালাত বদলাবে, তখন দেখবেন আবার একে অপরকে দাগাদাগি শুরু হয়ে যাবে, ছুরি বের করা শুরু হয়ে যাবে। যেমন হচ্ছিল আর কি, কিছুদিন আগেও তো দেখছিলাম তৃণমূল কংগ্রেস বলছিল না, কংগ্রেসকে পচাডো বা রাহুল গান্ধীকে, অধীর চৌধুরীকে উদ্দেশ্য করে কত কথা তৃণমূল কংগ্রেস বলতো না। এখন একটু সমঝে চলার চেষ্টা করে, এখন জোট জোট, হাতে হাত। নরেন্দ্র মোদী যেটা বলতে চাইলেন যে হালাত বদলালেই আবার দেখবেন ছুরি দিয়ে আবার মানে দাগা শুরু হয়ে যাবে। আজকে অনেক কথাই বলেছেন পার্লামেন্টে দর্শক। আমি আপনাদেরকে জাস্ট আর একটা বিষয় শোনাই। এই ইন্ডিয়া জোট নিয়ে তিনি কিন্তু আরও কিছু কথা বলেছেন এবং কি হবে এরপরে তারও একটা দাবি করেছেন কার্যত বলা যায়। আমি দর্শক আপনাদেরকে শোনাই যে इंडिया जोट নিয়ে আর কি বলেছেন। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये घमंडिया गठबंधन की जो आर्थिक नीति है, उस आर्थिक नीतियों का मैं परिणाम साफ देख रहा हूं और इसलिए मैं देशवासियों को चेतावनी
देशवासियों को सत्य समझाना चाहता हूं। ये लोग, ये गठबंधन गठबंधन, ये लोग भारत के दिवालिया होने की गारंटी है। भारत के दिवालिया होने की गारंटी है। ये इकोनॉमी को डुबाने की, ये इकोनॉमी को डुबाने की, ये डबल डिजिट महंगाई की, ये डबल डिजिट महंगाई की, ये पॉलिसी पैरालिसिस की, ये पॉलिसी पैरालिसिस की, ये अस्थिरता की, ये अस्थिरता की, ये करप्शन की, ये करप्शन की, ये तुष्टीकरण की, ये तुष्टीकरण की, ये परिवारवाद की, ये परिवारवाद की, ये भारी बेरोजगारी की, ये भारी बेरोजगारी की, ये आतंक और हिंसा की, ये आतंक और हिंसा की, ये भारत को 2 शताब्दी पीछे पहुंचाने की गारंटी है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये कभी भारत को टॉप 3 अर्थव्यवस्था बनाने की गारंटी नहीं दे सकते। ये मोदी देश को गारंटी देता है कि मेरे तीसरे कार्यकाल में मैं हिंदुस्तान को टॉप 3 की पोजीशन में लाके रहूंगा। ये मेरा देश को गारंटी है। শুনলেন দর্শক, উনি যেটা বলার চেষ্টা করলেন আজকে, যে এই যে ইন্ডিয়া ঘমন্ডিয়া, এটা অ্যাকচুয়ালি ওই দেউলিয়া, দেশকে দেউলিয়া করে দেওয়ার একটা গ্যারান্টি। এবং তিনি কিন্তু বললেন যে মানে এর তৃতীয়বার যে গ্যারান্টি বললেন যে এই দেশকে টপ 3-এ মানে আর্থিকভাবে আনার গ্যারান্টি, এটা মোদি গ্যারান্টি দিচ্ছেন, অর্থাৎ গ্যারান্টি দিচ্ছেন। এবং দেখুন, তারপর যখন এসব হচ্ছিল, যারা আর কি ওখানে বিরোধী, তারা ওয়াকআউট করে বেরিয়ে যান, মানে বেরিয়ে আর তারা থাকেননি। যখন এইভাবে ইন্ডিয়া জোট নিয়ে এসব নিয়ে বলছেন নরেন্দ্র মোদী, তারা থাকেননি। রাহুল গান্ধীর বিষয়ে কথা বলেছেন, যে ইঙ্গিত করে বলেছে যে বারবার একই জিনিসকে লঞ্চিং করা হচ্ছে আর ফেল হয়ে যাচ্ছে, লঞ্চিং করা হচ্ছে ফেল হয়ে যাচ্ছে। তো এইসব বলার পরে যখন ইন্ডিয়া জোট নিয়ে এইসব বলেন এবং বলেন যে তৃতীয়বার মানে নরেন্দ্র মোদীর সরকার আবারও আসবে, এটা গ্যারান্টি, এরকম টাইপের একটা যখন এবং সেই সরকার, মোদী সরকার এলে এই দেশকে টপ 3-এ নিয়ে আসবে, যখন এইসব নিয়ে জোর দিয়ে কথা বলেন পার্লামেন্টে নরেন্দ্র মোদী, তখন যারা বিরোধী তারা ওখান থেকে, রাহুল গান্ধীও চলে যাচ্ছিলেন এবং তার সঙ্গে দেখলাম সবাই উঠে পার্লামেন্ট ছেড়ে তারা চলে গেলেন। দর্শক, আপনারা দেখুন, ভিজুয়াল খানিকটা দেখানোর চেষ্টা করছি, যখন এইভাবে নরেন্দ্র মোদী আজকে পার্লামেন্টে কার্যত যখন ভাষণে যখন একেবারে গরম করে ফেলছেন বলা যায় পার্লামেন্ট, সেই সময় দেখলাম যে যারা বিরোধী তারা কিন্তু একেবারে ওয়াকআউট করে সেখান থেকে বেরিয়ে যান। তবে দর্শক, আমরা দেখছিলাম যখন ভাষণ শুরু করেছিলেন নরেন্দ্র মোদী, শুরুর কিছুটা পর থেকে কিন্তু একটা আওয়াজ উঠছিল, মণিপুর মানে মণিপুর নিয়ে বলতে বলা হচ্ছিল। কিন্তু যখন মণিপুর নিয়ে বলতে শুরু করলেন নরেন্দ্র মোদী, তখনই তারা নেই, যারা আওয়াজ তুলছিলেন তারা নেই, তারা চলে গেলেন। এবং সেই সম্পর্কে বলেছেন যে এরা কথা শোনার জন্য মানে শুনতে চায় না, শুধু শোনাতে চায়, শুনতে চায় না, চর্চা করতে চায় না, শুধু ওই আওয়াজ চিল্লামিল্লি এইসব করতে চায়। এই কথাও কিন্তু আজকে বলেছেন এখানে নরেন্দ্র মোদী। কারণ মণিপুর করে চিৎকার হলো, কিন্তু যখন মণিপুর নিয়ে বলতে শুরু করবেন তার ঠিক আগেই সবাই বেরিয়ে চলে গেলেন ওয়াকআউট করে। তবে মণিপুর নিয়ে তিনি কিন্তু আজকে বেশ কিছু কথা বলেছেন পার্লামেন্টে। দর্শক, আপনারা দেখেছেন গতকালকে অমিত শাহ তিনি একেবারে বিরাট ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে মণিপুরে অশান্তির কারণ কি, তার ইতিহাস কি, তার বর্তমান কি, কীভাবে ওখানে কন্ট্রোল করা হচ্ছে, এই সব নিয়ে একটা লম্বা ব্যাখ্যা দিয়েছেন গতকালকেই অমিত শাহ। এবং সেটা দর্শক আমি আপনাদেরকে শুনিয়েওছিলাম, আমি এখানে নয়, আরামবাগ টিভি প্লাস চ্যানেলে আমি কিন্তু সেটা দেখিয়েছিলাম, শুনিয়েছিলাম। তো মণিপুর নিয়ে নরেন্দ্র মোদী তিনি কি বলেছেন দর্শক আপনাদেরকে একবার জাস্ট শোনাবো। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं पिछले 9 साल के मेरे प्रयासों से कहता हूं कि हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट हमारे जिगर का टुकड़ा है। आज मणिपुर की समस्याओं को
ऐसे प्रस्तुत किए जा रहा है जैसे बीते कुछ समय में ही वहां ये परिस्थिति पैदा हुई है। कल अमित भाई ने विस्तार से बताया है समस्या क्या है, कैसे हुआ है। लेकिन मैं आज बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं, नॉर्थ ईस्ट की इन समस्याओं की कोई जननी है तो जननी एकमात्र कांग्रेस है। नॉर्थ ईस्ट के लोग इसके लिए जिम्मेवार नहीं है, इनकी ये राजनीति जिम्मेवार है। आदरणीय अध्यक्ष जी, भारतीय संस्कारों से ओतप्रोत मणिपुर, भाव भक्ति की समृद्ध विरासत वाला मणिपुर, स्वतंत्रता संग्राम और आजाद हिंद फौज, अनगिनत बलिदान देने वाला मणिपुर, कांग्रेस के शासन में ऐसा महान हमारा भूभाग अलगाव की आग में बलि चढ़ गया था। आखिर क्यों? आदरणीय अध्यक्ष जी, आप सबको भी मैं याद दिलाना चाहता हूं साथियों, यहां मेरे जो नॉर्थ ईस्ट के भाई हैं उनको हर चीज का पता है। जब मणिपुर में वो एक समय था, हर व्यवस्था उग्रवादी संगठनों की मर्जी से चलती थी, वो कहे वो होता था। और उस समय सरकार किसकी थी मणिपुर में? किसकी सरकार थी? जब सरकारी दफ्तरों में महात्मा गांधी की फोटो नहीं लगाने दी जाती थी, तब सरकार किसकी थी? जब मोइरांग में आजाद हिंद फौज के संग्रहालय पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर बम फेंका गया, तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? आदरणीय अध्यक्ष जी, जब मणिपुर में स्कूलों में राष्ट्रगान नहीं होने देंगे, ये निर्णय किए जाते थे, तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? जब एक अभियान चला था, अभियान चला करके लाइब्रेरी में रखी गई किताबों को जलाने का, ये देश का अमूल्य ज्ञान की विरासत को जलाते समय सरकार किसकी थी? जब मणिपुर में मंदिर की घंटी शाम को 4 बजे बंद हो जाती थी, ताले लग जाते थे, पूजा अर्चन करना बड़ा मुश्किल हो जाता था, सेना का पहरा लगाना पड़ता था, तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? आदरणीय अध्यक्ष जी, जब इम्फाल के इस्कॉन मंदिर पर बम फेंककर श्रद्धालुओं की जान ले ली गई थी, तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? जब अफसर, हाल देखिए, आईएएस आईपीएस अफसर, उनको अगर वहां पर काम करना है तो उनके तनख्वाह का एक हिस्सा उनको इन उग्रवादी लोगों को देना पड़ता था, तब जाकर के वो रह पाते थे, तब सरकार किसकी थी? आदरणीय अध्यक्ष जी, इनकी पीड़ा सिलेक्टिव है, इनकी संवेदनाएं सिलेक्टिव है, इनका सब बातचीत राजनीति से शुरू होती है और राजनीति से आगे बढ़ती है। इस देश में मणिपुर से भी गंभीर समस्याएं पहले भी आई है, लेकिन हमने मिलकर के रास्ते निकाले हैं। आओ मिलकर के चलें, मणिपुर के लोगों को विश्वास देकर के चलें, राजनीति के खेल करने के लिए मणिपुर की भूमि का कम से कम दुरुपयोग न करें। वहां जो हुआ है वो दुखपूर्ण है, लेकिन उस दर्द को समझ करके दर्द की दवाई बन करके काम करें, यही हमारा रास्ता होना चाहिए। দর্শক শুনলেন, যেটা আমিও ওখানে গিয়ে ফিল করেছিলাম এবং বলেছিলাম যে এখানকার যা সমস্যা সকলে মিলে একযোগে বৈঠক করে একটা রাস্তা বের করা উচিত, যাতে করে এই সমস্যা দূর হয় আর কি। যদি এখানে পলিটিক্যাল ওই ইন্ধন দেওয়া হয়
তাহলে কিন্তু সমস্যার সমাধান হবে না, আরও অশান্তি হবে, আরও মানুষের প্রাণ যাবে, আরও মানুষ ঘরছাড়া হবেন, দুর্ভোগের মধ্যে পড়বেন। আজকে অনেক কথাই বলেছেন পার্লামেন্টে নরেন্দ্র মোদী, এবং শেষে ওই কথাটা বলেছেন একসঙ্গে বসে ঠিক করতে হবে, সব জায়গাতে রাজনীতি করা চলবে না, একটা রাস্তা বের করতে হবে। সেই বার্তাও তিনি কিন্তু আজকে শেষে দিয়েছেন পার্লামেন্টে। কিন্তু অদ্ভুত যে বিরোধীরা মণিপুর 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 নিয়ে কেন মোদী কিছু বলছেন না, কেন মনে কিছু বলছেন না, কিন্তু যখন বললেন তখন পার্লামেন্টে বিরোধীরাই ছিলেন না। দর্শক কি বলবেন? যদি এইসব নিয়ে আপনাদের কিছু বলার থাকে অবশ্যই বলবেন, কমেন্ট বক্সে নজর রাখবেন। আরামবাগ টিভিতে।